Hello guys, mga unta. Uy, don't like that. That is bibitok. Unta guys, tinola guys. No. Tinola nga naghanog ka No, mga it is Chinese. No, it is Chinese to. Oh, it Chinese. Chinese baby to. Eat na. Ay, eat na. Ay, eat more malunggay. Yan sabaw. Nga may higop og sabaw. Basta tig-ulan. Ay, tag-ulan pala. Tag-ulan ba? Gamit tulahon ng mga bukog bitaw sa manok. Kung naay lubot. Yummy? Who's cook that? So creamy and so. Who's cook that? Adelaide. So creamy. So good. Energetic. Tubo na. Save more. Who's the first winner? Who's the first winner? Merong Halloween candy. Yeah. Woo! Kao na siyang tarong basta naay premium pagkatapos. Doon. Pretend lang. Sabi kasi Pretend lang. Yummy ang malunggay. Wow. That is Dana. Dana eating malunggay. So good. Hindi lang nga oh. Energetic. Come see. Energetic. Come missing. Well, later, at 24 hours, it will be gone. Nilangaw na nakapasok. Malunggay oh. Malunggay pag kinain. Tapos pag lumabas, malunggay pa rin. Alangan naman malunggay ang kinain pag lumabas sitaw. What the heck? So good. So creamy. 24 hours fasting. So good. Energetic. Come missing. Kaya nyo ba? Bye-bye. Ako kaya. Ready? Kaya ko na. Kaya ako. Can I video now for No, your turn Hi later. guys. Your turn. Ha? If you almost yours, ha? Then when I ask more, I will video. Yeah. Hello. I Yes. forgot it, guys. Today they have lots of food all day long. Diba this is your favorite? Tinola with more malunggay. Like that. Lami sa sabaw. Lami ang tinola no, ngitang lad, mut ka siya. Bara siya og native. Lami. Kalimut yung tissue. Guys, hello. My food is almost gone there. I'm the winner, so I can get Halloween
Halloween candy. Yeah, Dana ubos your food. So good. Isang mangkok din yung ano ni Dana. Kanin, tsaka sabaw. Yummy. Is it yummy? Lunggay. Mura naman tanig si Ma'am Rosmar. Sige kaon. Tiil ay bagtak sa manok. Ay, bagtak sa manok. Ito man itong tiil. Ano man siya? Paa sa manok. Paa sa manok, tiil sa manok. Sa Bisaya, paa sa manok, hita sa manok. Ano ba yun? Alaga ko ng higop. Yummy. You want more? Ha? Naubos na yun sa kanya. No, I burped. You want more pa? No, I burped.